Ginparigunan ang sanggunan panglungsod ang syudadan Borongan na naging proponer nga appropriation ordinance kantidad 10 milyones de pesos sa gintumarang ikawalong special session ng konseho. Aging buhat sa sessional ang syudadan naglabay ng adlaw. Ang nasabing appropriation ordinance inagre-revert ngadto sa general fund din 10 milyones de pesos na kantidad nga waray kagasto ug unobligated balance and maintenance and other operating expenses MOE appropriations and City Health Office, City Social Welfare and Development Office, City Environment and Natural Resources Office ug City Engineering Office sa tuig 2025 kundi na nasabi ang kantidad din ginalokar para implementasyon it Integrated Community Gasoline Fuel Act. Manunumduman na ginparigunan liwatan konseho ang Integrated Community Gasoline Fuel Act o City Ordinance number 313 series of 2026 nga nagtatalaan ng fuel subsidy program para rehistrado nga motorized tricycle operators ug drivers nga rehistrado nga pamput operators sa syudad han Borongan. Base ning ordinansa ini nga fuel subsidy eksklusibo nga gahatag ipinagin fuel coupons nga ipapagawa sa LGU Borongan. Kada kwalipikado nga beneficiaryo entitled and fuel subsidy kantidad 100 pesos hinunom kadiya sit semana kundi ang distribusyon hit fuel coupon in kada duha ka adlaw hit semana partikular hit mga adlaw hit Lunes, Miyerkules ug Biyernes nga i-redeem o gagamiton pagpalit sa akreditado nga fuel stations nga natudlok hit lokal nga pamunuan han syudad han Borongan. Para sa Bagong Pilipinas, Kaberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.